Hi lovelies, kabantay ba mo na magkatiguang ta magkabisita sa kinabuhi? Unya sa paglabay pod sa panahon, dili makalikayan nga later in life, makarealize ta nga the people in our lives comes and goes. Murag season ba? So meaning, katong mga naabot sa imong kinabuhi nga wala na sa imong life karon, na fulfilled na nila ilang purpose sa imong life and you have fulfilled yours in theirs. And it's okay. Be thankful Japon ta because dako silang natabang to mold you to be a better person. And when your paths are meant to cross again in the future, it will. And you will once again fulfill your mutual purpose sa isig kinabuhi. Pero it will be different than before. Anyway, so much na sa kadramahan, nakalaag na jud ang mga tita. Murag 3 months jud ni namo giplanuhan o gipangandaman nga makalaag. Lagi kay busy sa panglimpyo o pagnap sa day off, so nakalugar na jud in town. We went to Gangnam Medical Spa sa Manchester in Missouri para ma-relax and to reset. The best jud among experience. We did a facial and head spa na refresh jud among kalag. Kana bitong ma-feel nimo nga to the maximum level na jud nga experience nga pwede di na mo bangon, ana. Anyway, sinaw kayo among mga panagway after. Murag dili lang dead skin ang napil, hasta among problema. Unya, kay na-refresh naman ang mga tita niya, new me, new life na kunuhay. Wala diha nagtapos ang laag, oy. Dili complete ang pamper moments kung walay boba tea ug habhab. Unsay purpose sa reset kung gipanggutom di ay, so Korean barbecue jud dayon. While enjoying our food, this is the time that we would catch up. Mga chika moments ba, katong mga 30 diha, kabalo ko makarelate mo. Talking good about the life updates. Hoy, remember ha, dili magpataka og wadwad og chika. And be careful jud mo to whom to share about sa mga plano and milestones sa imong life, kay not all are supportive. Naadyoy mga tao nga mulikoy and they will drag you down sa ilang mga negativity. So choose wisely and find your special people nga positive ra jud ang trip. Anyways mga amiga, amping.